नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और अपने आपका साया अपने बच्चों के सर पर कायम रखे। आपको और आपके बच्चों की तमाम मुश्किलात जो है अल्लाह ताला दूर करे और हमेशा खुशियों से नवाजे। नाज़रीन आज भी इम्पोर्टेंट व्लॉग है। एक तो अडयाला जेल कहानी है, सहूलतकारी हो रही थी वो ख़त्म हो गई, इस पे बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ वो जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो फ़िलहाल तो उसको ख़त्म ही समझिए, वो शुरू नहीं हो पा रही और पीटीआई ने भी कह दिया कि अभी नहीं शुरू कर रहे। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे और इस पर एक रिएक्शन भी आ रहा है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ आपको फेक न्यूज़ के हवाले से आज फिर बात करना बहुत ज़रूरी है और बदकिस्मती ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ किसी और मौजू पर, लेकिन दरमियान में पीटीआई खुद ही दरअंदाजी कर लेती है। वो दरअंदाजी क्यों हुई आज कि ये फेक न्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और हमारे माशरे को बहुत बुरी तरह ये अपनी लपेट में लिए हुए, तो इसलिए इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत है। फिर मैशत के हवाले से एक दो चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एक अच्छी खबर है कि शरह सूद कम हो गई, हो सकता है इससे बिजनेस फ्लॉरिश करे। बिजनेस इसी तरह फ्लॉरिश करते हैं जब शरह सूद कम होती है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज़रा अडयाला जेल की। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की, माफ़ कीजिएगा, इस्ताद दहशतगर्दी का की जो अदालत है उसमें जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी। एक केस की समाअत तो इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में थी, फिर वहाँ उन्होंने हाजिरी लगाई और कार्रवाई मौखर कर दी और फिर अडयाला जेल आ गए जज साहब। वहाँ आज मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई और आज तकरीबन 100 के करीब लोग पेश हुए, मुख्तलिफ किस्म के मुल्ज़िम, जिनमें से कुछ पर हो चुकी है, कुछ पर नहीं हुई थी। 9 पर हो गई है। 3 लोगों ने कहा कि हम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती क्योंकि हमने 65D की एक दरख्वास्त दे रखी है और उसमें हमारा उनका ये मौक़िफ़ था कि उन शवाहिद जो है वो नहीं है, इतने मुनासिब नहीं है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा सके। उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, कर्नल अजबर साबिर हैं और सिकंदर ज़ेब हैं जो एक MPA होते हैं बजौर से। बहरहाल 23 मुल्ज़िमान की अदालत ने ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है प्रोसिक्यूशन ने। प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि एक तो ये आ नहीं रहे, ज़मानतों पर है, लेकिन अदालत को यकीन दानी के बावजूद भी ये समाअत पे नहीं आते, पेश नहीं होते। और उनमें अली अमीन गंडापुर है टॉप पर, वज़ीर आला है, इसलिए उनका नाम सबसे अहम है। उमर अयूब भी हैं, कायदे इख्तिलाफ़ हैं, शिबली फराज भी हैं, कायदे इख्तिलाफ़ सेनेट है। इसी तरह राजा बिशारत हैं, पंजाब असम्बली में इंपॉर्टेंट लीडर हैं, साबिक़ वज़ीर कानून हैं। कर्नल अजबर साबिर है, वो पुलिस की हिरासत में हैं वैसे, सिटी थाने की हिरासत में 28 नवंबर के मुकदमे में उनको तो पेश कर दिया गया था। फवाद चौधरी का नाम इसमें नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी को भी पेश किया गया, उनका भी नाम नहीं है क्योंकि वो भी हिरासत में है। तो इस तरह कोई 23 मुल्ज़िमान हैं जिनके लिए ये करना पड़ा। 9 के आज 89 की पहले हो गई थी फर्द जुर्म आयद, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं और उसमें अब आज 9 की हुई, तो इस तरह 119 मुल्ज़िमान में से जो है वो 98 की हो गई है फर्द जुर्म आयद। 21 रह गए, उन पर होगी। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अली बिन गंडापुर और उमर अयूब समेत और शिबली फराज समेत ये जो मुल्ज़िमान हैं 23 जिनकी ज़मानतें मनसूख करने के किए, इनके रिमांड को रिपीट, इनके वारंट को रिपीट किया है कि इनको पकड़ कर अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद अगर ये नहीं आते तो फिर ज़मानत की मनसूखी के बारे में फ़ैसला होगा। जज साहब ने फ़िलहाल फ़ैसला मौखर कर दिया है। अदालत में यह भी शिकायत की है प्रोसिक्यूशन ने कि ये लोग बाहर जाते हैं, कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ वक्त ज़ाय करते हैं। और आज अदालत में खासा हंगामा था, जारहाना मूड में दिखाई दिए पीटीआई के लोग। इतनी मतलब इतना शोर किया गया अदालत में कि फैसल चौधरी को अपनी बात रखने के लिए जो है वो उसका इस्तेमाल करना पड़ा। ये जो लगे होते हैं स्पीकर्स, स्पीकर फ़ोन पर बात करना पड़ी। इसी तरह जज साहब को स्पीकर पर बात करना पड़ी और खासा इमरान खान को लाया गया। अब वो ये क्या, फैसल चौधरी शिकायत कर रहे थे कि इमरान खान को नहीं लाया जा रहा तो उनको ले आए। उन्होंने कहा मीडिया को नहीं आने दिया जा रहा, तो जज साहब को दिखाया उन्होंने कि जो मीडिया, मुझ समेत लोग बैठे हुए थे सारे चैनल्स के, तो उनको दिखाया कि मीडिया तो बैठा हुआ है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर जब जज साहब आ गए तो समाअत मुलतवी करके, तो अली अमीन गंडापुर उसके 5-7 मिनट के बाद पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कहा मैंने बानी पीटीआई से मिलना है। उनको बताया गया कि भाई अब सहूलतकारी ख़त्म हो गई है, आपका ये कोई लीगल राइट नहीं है कि आप किसी मुलजिम से मिलने के लिए जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ। मुलाकात का दिन मुकर्रर है मंगल,
آپ منگل کو تشریف لائیے گا. فرینڈس اینڈ لائرس کے لیے ہے وہ. اس میں سیاسی ملاقات تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال وہ سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. عمران خان کہتے ہیں میں سیاستدان میں سیاسی ملاقاتیں کروں گا. باقی ملاقاتوں میں اس طرح رولا نہیں ہوتا تھا باقی لوگوں کی، کیونکہ وہ لوگ آ جاتے تھے اور اس میں زیادہ تر ان کے دوست ہوتے تھے، سیاستدان کم ہی ہوتے تھے. بہرحال تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ضمانت ان کو نہیں ملنے دیا گیا. 15-20 منٹ انہوں نے انتظار کیا. ڈیالر روڈ پر ایک لمبی لائن لگی گاڑیوں کی. پھر خیر وہ نکل گئے اور وہ موٹر وے کی طرف چلے گئے، وہاں سے گورکھ سے آگے موٹر وے کی جانب. اب ہو سکتا ہے وہ کل تشریف لائیں، لیکن ان کے یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے جی دیکھیں جی علی امین گنڈا پور کو نہیں ملنے دیا گیا. بھائی قانون تو اپنا راستہ لے گا نا. اور وجہ اس کی میں نے پھر ذرائع سے پوچھا کہ آج کیوں نہیں ملنے دیا گیا. 2-3 ہفتوں پہلے جب علی امین گنڈا پور آئے تھے تو منگل کے پیر کے روز ہی آئے تھے، اس وقت ان کو ملنے دیا گیا تھا. انہوں نے کہ ایک تو اس وقت انہوں نے پیشگی بتایا تھا، لیکن آج ایک تو مقدمے میں نہیں آئے، اسی جیل میں مقدمہ تھا نا، وہاں آ جاتے ان کی گرفتاری تو نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک عبوری ضمانت لے رکھی ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی تھا کہ بھئی جج صاحب گئے ہیں تو فوراً یہ آ گئے ملنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر عدالت نہیں آ رہے. تو پھر جو سہولت کاری تھی، جو سہولت کاری ریاست کے اندر سے عناصر ان کے لیے کر رہے تھے کہ وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے اور ان کی سہولت کاری کرتے رہے، تو اس لیے ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اور یوں علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے سول نافرمانی کی تاریخ ٹائٹ فش ہو گئی. وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹائٹ فش ہو گئی. وہ شوکت یوسفزئی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ آج ملاقاتیں نہیں ہو سکی تو ہدایات ہی نہیں لے سکے. بانی پی ٹی آئی نے یہ واضح ہدایت دے دی تھی کہ اتوار کے روز سے سول نافرمانی شروع ہو جائے گی، اس کا اعلان کر دیا جائے گا اتوار کو پشاور میں. اعلان نہیں ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بانی پی ٹی آئی نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے تو وہ مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات ہی نہیں ہو پائے. وہ بھی یہی کہتے ہیں للہ ہم سے مذاکرات کر لیں. مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ آپ کو بالکل دو ٹوک انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. کیونکہ حکومت سے یہ کہہ دیا گیا کہ سیاسی مذاکرات سیاسی سطح پر ضرور کر لیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں وہ قانونی انداز میں، آئینی انداز میں ان سے نمٹا جائے گا. کیونکہ ہم پر حملے ہوئے اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے اور مسلسل ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر یہ معاملہ بھی ختم سمجھیں. لیکن فی الحال اب دیکھتے ہیں کل گنڈا پور کی ملاقات ہو جاتی تو اس کے بعد کیا ظہور میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پی ٹی آئی کے لیے شروع کرنا ہی مشکل ہے. اطلاع یہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی شروع نہ کرے کیونکہ ناکام ہو جائے گی، اور ناکامی کا انڈیکیٹر بھی سامنے آ گیا ہے. اسپین سے، انگلینڈ سے اور دیگر ملکوں سے جو پاکستانی جو ہیں، جن میں بہت سارے لوگ عمران خان کے حامی بھی ہیں، وہ بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ سول نافرمانی کا حصہ نہیں بنیں گے. کیونکہ ایک تو عمران خان کے مقابلے میں ملک بڑا ہے، ملک زیادہ اہم ہے، ملک کو نقصان ہوگا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو بھیجنے ہیں، یعنی ہم اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں تو یہ ہم ان کے کہنے پر اپنے رشتہ داروں کو رقوم کیوں بھیجنا بند کریں. یہ بڑا ہی ناظرین امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اب دباؤ فیل کر رہی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اپنی اس مشکل سے جو اس نے پیدا کر لیا سول نافرمانی کا اعلان کر کے، عمران خان نے کسی مشاورت کے بغیر سول نافرمانی کا اعلان کر دیا، اس سے نکلنے کی راہیں تلاش کر رہی ہے پی ٹی آئی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں ناظرین ذرا معیشت کی خبروں کی جانب. ایک تو اچھی خبر پہلے سن لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، اور اس مانیٹری پالیسی میں جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے اعلان کیا ہے وہ شرح سود میں مزید کمی کا 2% کمی کی گئی ہے. 15% تھی، اس کو 13% پہ لے آیا گیا ہے. شرح سود 22% تک چلی گئی تھی کیونکہ ہماری معیشت مشکل میں تھی، گرو نہیں کر رہی تھی، فورن ایکسچینج ریزروز گر رہے تھے. اب وہ فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ $13 بلین کے قریب ہو گئے. اس میں سعودی عرب کے 3 نکال بھی دیں تو بھی $10 بلین کے تو صرف وہ ہیں جو ریاست کے پاس ہے، اور باقی جو بیرون ملک سے آتی ہیں تفصیلات وہ بھی ڈالر میں کنورٹ ہوتی ہیں، تو وہ الگ ہے. تو اس ایک سائزیبل جو ہے وہ فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے پاس موجود ہے. تو اس لیے لیکن اس پہ دیکھنا یہ بھی ضروری ہے ناظرین، معیشت کا انڈیکیٹر تو بہتر ہے لیکن معیشت کی بہتری میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہی. معیشت کی بہتری کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی زندگی پر ان کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا. حالانکہ کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی بڑھ رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے اشاریے مثبت سمت میں جا رہے ہیں. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنی رپورٹس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے. اور ترسیلات زر میں بھی پچھلے مہینے میں تو اضافہ نوٹ کیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں. لیکن
पाकिस्तान में नए बिज़नेस शुरू करने की जानिब भी लोग माइल हो रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से जो ई बिज़नेस है उससे उस पर थोड़ा इफेक्ट ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन वो कितना पड़ा ये भी कैलकुलेट नहीं हुआ। ताहम इस वजह से ये कह देना लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब जो है इकनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जारी कर देती है कि आप सब मस्त जा रहे हैं। ये ठीक है, उसमें ये देखना चाहिए कि आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। आप उसमें ये भी देखना चाहिए कि आपका जो आपका इम्पोर्ट बिल है उसमें कितनी कमी आई है। जो आपका गैप है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्स में वो कितना कम हुआ है। इम्पोर्ट बिल में कमी आएगी तो एक्सपोर्ट उसका गैप कम होगा। इम्पोर्ट बिल में जो कमी है वो मशीनरी के हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो है सामान्य तायुश की, कि आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, लग्जरी कारें नहीं आएंगी, आ रही हैं वैसे तो। सामान्यतः ये जो बैरून मुल्क से आप मंगाते हैं मेकअप का सामान, वो मेरे जैसी रंगत को गोरा करने के लिए, वो भी नहीं रुक रहा। तो उससे उसमें कितनी कमी आई है। दूसरा ये कि आपने कितनी नई मंडियां तलाश की हैं, आप अपने प्रोड्यूस जो है वो कहाँ कहाँ मजीद पहुँचा रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा हुआ है एट एन एवरेज और इन प्रैक्टिकल। तो यानी अगर डॉलर की कीमत ऊपर नीचे चली जा रही है तो उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपकी एक्चुअली वेटेज में आपकी एक्सपोर्ट्स कितना बढ़ रही है, दुनिया में कहाँ कहाँ और जा रही है, आप क्या क्या नई चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर ये भी देखना ज़रूरी होता है कि दूध, चीनी, आटा, घी की कीमतें कितनी कम हुई। आटे की कीमत में कुछ कमी हुई है। पिछले दिनों में ऑयल की प्राइसेस गिरी थी, घी की कीमतें गिरी थी, लेकिन अब फिर वो बढ़ गई हैं। तो ये देखना ज़रूरी होता है। चीनी की कीमत में भी कहा जा रहा था कि इजाफा नहीं होगा, लेकिन 10 रुपये किलो का इजाफा हो गया। ये देखना ज़रूरी होता है कि जो एडिबल आइटम्स हैं उनमें कितनी कमी हुई है। उनमें कमी जो है वो एक्चुअल मीशत को मुस्तहकम करेगी, क्योंकि उससे गरीब आदमी जो है वो उसकी गुर्बत थोड़ी सी कम हो सकती है, वो आसानी से दो वक्त की रोटी खा सकता है और कुव्वत ख़रीद उसकी बढ़ सकती है। अगर महंगाई कम होगी तो खुशहाली बढ़ेगी। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इनको देखना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही नाज़रीन एक अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान की मीशत, हालांकि मैं उसूली तौर पर इस हक़ में हूँ कि जो सियासतदान असम्बलियों में हैं उनकी तनख्वाहें मुनासिब होनी चाहिए, उनकी तनख्वाहें ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो लॉ मेकर है। लेकिन आज पंजाब असम्बली ने कानून पास कर लिया, आपकी मीशत मुश्किल में है और गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, लेकिन पंजाब असम्बली ने कानून मंजूर कर दिया कि MPA की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। ठीक है, ये ज़रूरत है, होनी चाहिए, क्योंकि जो ये जो लॉ मेकर्स हैं इनके बड़े काम होते हैं, बहुत टाइम देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इन हालात में ये तनख्वाहों में इजाफा अगर ना किया जाता तो मुनासिब था। हम कहेंगे तो आपको शिकायत होगी, आप ज़रा खुद ही गौर कर लीजिए अपनी अदाओं पर। मरकज़ में भी जो है वो दबाव बढ़ रहा है इस हवाले से, लेकिन देखते हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।